skills lang sa may vlog ha. Ay guys, yung pangilak, yung vlog. Hilak. Hilak ka na? Hi guys, mayang gabi guys. Nata diri ron sa may Tatsi Motor Park. So nata sticker guys ni Beats Moto Vlog ato sa patapos diri guys. Sige guys. So nata yung mga followers diri guys. Bro, shout out yan. As Kamuti Riders Vlog diri yun. Moto Riders. Wala si Kon. Balangoy Riders Vlog. Para sila guys. Dili makita, kaya dili man niya iPhone atong cellphone. So natay Hoy, shout out yan ayo. tara guys. Shout out. Hi George. Oh, shout, wala ko kauban kanina kay. Palyado ang video na ako. Palyado. Guys, Kaya guys, ano may patapos diri guys sa Tatsi Moto Park. Diri na ta palayo. So dahil mga sticker diri guys, mga kauban itong vlogger guys. ulan na. Nagtawar niya mga Ay sticker guys, diri ito guys. ka may vlog. Ano pala kayo sa Tinago? Nag-ulan kay Siboy Hilak. Hilak.